जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार। वेरी वेरी स्वीट मॉर्निंग। 29 मे वेडनेसडे। आज चंद्रमा अछंती मकर राशि रे। आज श्रवण मकर रे अछंती चंद्रमा। आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी अछि 1:40 पर्यंत। षष्ठी तिथि रे कार्तिक भगवान को पूजा कले शत्रु पीड़ा मुक्ति मिले। ओम कार्तिकेय नम ए मंत्र मध्य जप करि परिबे। निम्ब षष्ठी तिथि रे खिया जाई न थाए। आजिर सूर्य उदय समय 5:07, सूर्यास्त 6:20। आजिर शुभ समय 7:48 रु 8:27, 10:05 रु 11:17, 1:55 रु 5:24, संध्या 6:17 रु 9:50। यही समय कौन काम करंतु अनेक बाधा विघ्न दूर हम। आजिर राहु काल 11:44 रु 1:22, काल बेला 8:27 रु 10:05, बार बेला 11:44 रु 1:22। यही समय कौन शुभ कार्य करंतु नहीं। आज कर्कट राशि घात बार अच्छी। घात चंद्र अच्छी सिंहर। आज घात तिथि अच्छी मेष और बिछांगर 1:40 पर्यंत अच्छी। तापर आसीज कर्कट और मिथुनकर घात तिथि जिते 2टी कि 3टी घात आसे से बेसी केयरफुल रहिबे। जेमती कि मिथुनर घात तिथि अच्छी 1:40 पर। ता सहित घात चंद्र मध्य अच्छी किंतु रात्र 8:05 पर। रात्रि 8:05 पर केयरफुल रहिबे। जल्दी घर को आसिया को चेष्टा करेंगे। जो मानक जन्मदिन ईश्वर आपन को कल्याण करंतु। आपन सर्वदा महादेव को कृष्ण भगवान को पूजा करंतु। आपन को लाइफ रे अनेक बाधा विघ्न दूर हबो। आसंतु जानिबा आजिर खोरा विषय रे। मेष राशि आपण आज कौन सी दायित्व नबा को चाहिए। दायित्वर सहित काम कले आपण कि बहुत भल रहिबो। किछि कैरियर रिलेटेड स्टेप नेबे। आपणकर कौन गुरुत्वपूर्ण मैटर को आपण आज निजे ही करिया को चेष्टा करिवे। व्यस्तता भितर समय जीव। आपण आज ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर ड्रेस पिंधंतु। वृष राशि किछि उच्च चिंताधारा आज आपण को आग को नब। अथॉरिटी सहित आज डिस्कशन करि पारंती। आपणकर फेवर रे आज किछि न्यूज मिलिबो किंबा आपणकर काम भी हबो। आपण यात्रा भी करिवे पवित्र जगह को। किछि शिक्षा आज मिलिबो लाइफ रो। आपण आज ओम बूम बुधाय नमः जप करंतु। मिथुन राशि आपण को पाई कि आज बहुत केयरफुल रहिबे। किसी डैमेज हो पारे। किसी परिवर्तन हम। परिवर्तन हेले आग को किसी भल हम। से कि पत्र झड़ा होता है। जिते पत्र झड़ा हुए एटा हूँ पत्र कलिबार एक सुमधुर संगीत। से कि गोटे जमी शिव तांडव आज किसी शिव तांडवर संभावना अच्छी। केयरफुल रहिबे। आपण आज रुद्राष्टक शुणु कि पाठ करंतु। कर्कट राशि आपणकर आज रिलेशन रे फसी जाइथिले ताधरू बाहरिबे। किछि पेपर वर्क करि पारंती। यात्रा मध्यम करिवे। कोनोसी गुरुत्वपूर्ण मैटर को आपण आज निज अनुसार हैंडल करिया को चेष्टा करिवे। आपण पाख पाख जगह को यात्रा करिवे। यात्रा भी बहुत भल रहिबो। कोनोसी एक दिगरु आज आपण को लाभ मिलिबो। बिजनेसमैन आपण आज बहुत प्रॉफिट पाइबे। रिलेशन आज आग को किसी स्टेप नब। आपण आज तुलसी विष्णु भगवान को अर्पण करंतु। सिंह राशि छोट छोट सब तकलीफ आसीपे ताकू आपण सजाड़िया को पड़ो। आज आपण लोन संबंधित हो कर्मचारी संबंधित हो कि कौन जो मैंने पेट रखिछन तांको नेकी आज टिके परेशान हो पारंती। आपणकर पर्सनल काम को करबा पई कि के हेल्प करि पारंती न करि पारंती। निजे ही निजे को हेल्प करंतु। आज हेल्थ रो केयर नियंतु। अननेसेसरी कथारे आज रागंतु नहीं। आपण आज महामृत्युंजय मंत्र शुणंतु। कन्या राशि आपण आज छोट छोट कार्य को सजाड़ी नेबे। संतान मानक सहित आज समय स्पेंड करिवे। संतान खुशी भी मिलिबो। एक भल फ्रेंड को सहित आज किछि टाइम भी स्पेंड करिवे। आपण को किसी ज्ञान प्राप्ति हम। बहुत भल दिन अच्छी। विद्यार्थी मानक आज स्पेशल भी अच्छी। आपण आज ओम ऐं सरस्वती नम जप करंतु। तुला राशि
ଆପଣ ଆଜି ଘର ପରିବାର ପର୍ସନାଲ୍ କାମରେ ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ। କିଛି ଘର ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ବହୁତ ପଜେସିଭ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ରୋଷେଇ ଘରର ସାମାନ କିଣିପାରନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଆଜି ବନେଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଘାସ କି ଶାଗ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମିଟିଂ ବି ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଏକ ନୂଆ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହରେ କିଛି କାମ ଆଜି କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବାର ସମୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଚକ୍କରରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ। ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କୌଣସି କାମ ଆଜି ଅଛିଣ୍ଡା ଅସଜଡ଼ା କାମ ଆଜି ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଉପହାର ମିଳିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଜ୍ କିଣିପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ବି କିଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଯେତେ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ, ଯେତେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କୌଣସି କାମ ସହଜ ହେବନି। ଆଜି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେରେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମାନ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରନ୍ତି। ହଜିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବେ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। କିଛି କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିକି କରିବା ପାଇଁକି ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଆସିପାରେ। ତାକୁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି କରିନେବେ। ଆଜି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମନର କଥା ଆଜି କିଛି ପୂରଣ ହେବ। ଏକ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବେ। ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଏକ ଭୟ ଆଜି କିଛି ଦୂର ବି ହେବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ। ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଣ୍ଟି ବା ପିଇସି ନାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ। ମନର କଥା ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେବ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କିଛି ଶସ୍ୟ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ନିଜେ ମୁଗ ଡାଲି ଆଜି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଶାଗ ପରିବା ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଦାନ ବି କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଅଁଳା, କିଭି, ପାଳଙ୍ଗ, ପୋଦିନା ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିବା ଲିଭ୍ସକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସଜନା ଶାଗ ବି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ବି ଆଜି ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଆଉ ସରଳ ବି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।